Hello everyone, chung jotono awan maino sokrang rok tangoi chao ba bangoi khlai chao ba songoi rok chao hingke tini kang norok no recipe kaisa phunungnai bahai recipe norok choyasak nai tongni omokhe mia horo ang awan chomoi tonmani awan mai guria maino hingke orke haising kisa rok rijak haising riwai songnai hingke omokhe belai no unique recipe norok omtui songoi de cha saimia jodi no songoi cha khangke comment khai sadi hingke bahai songnai ang phunungnai orokhe tejpata bai pias tongo ke thokbai songnai te awan no khe tejpata rinai tejpata riwoi thok kisa kubang nangnai tamni hinmala oro thok bai si munani hingke thok riwoi tawkhe pias no kaham ke kolnai obo hingke kisa somoi nango omtui songoi awan songoi chana hingke kisa time nango thapar rogo hingke se taisa chao hingke oro khe ang tabo awan mai no riri kha awan mai riwoi oro khe som kicha rinai asuk basic mane mosla rok nangya som kicha sutui kicha rinai obo khe sutui kicha riwoi tabo kolnai do kaham ke kolnai obo khe hor kom khlai songna nango thapar rogo hingke taisa chao gas rok ni sai hor kom kom khlai kolo lai riwoi kholopna nangnai lai hingke to mane mai kiyoknani bagoi ta sob somoi no hingke omo kha eko lai riwoi kholobo kolo taisa kholobo kolo omtui khlai nai awan no aste aste khlai chung muphunai kisa somoi nango eko kisa kiyokna naikha omtui tui kicha kicha tui sitari riwoi rinai je kiyo gyasa ta tui kicha kicha tui sitari o taisa kolnai taisa kholopnai omtui khlainai kisa tamhne o kisa kam bo bangma haita sokrang rok tangma khaita bisi kok bangya angkhe omhai klai thokjago eko munna naikha kiyokna naikha kiyok suya ka angkhe belai no hamjago omtui ang prai somoi no song songoi chao taisa ko kholobai rinai eko ready wngkha awan mangso rok tongkha khe taisa thokkam mangso rok kwrui bai alu baja simi sing swnai hingke ani bahai nangjakhani recipe sabai di jotono।